सना जावेद पाकिस्तानी एक्टर। उसने शादी कर ली शोएब मलिक से। शोएब मलिक ने सानिया मिर्ज़ा को 2 बच्चों समेत छोड़ दिया, या तलाक दी गई, या फिर सानिया मिर्ज़ा ने खुला ले ली। कंप्लीट जानिए आज की रिपोर्ट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दुआ गो रब से कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमान को अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे और परेशानियों से दूर रखे, आफ़तों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, शोएब मलिक कौन हैं? पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। जब इन्होंने क्रिकेट में स्टार्ट लिया था तो 2002 में इन्होंने आयशा सिद्दीकी से शादी की। शादी करने के बाद ये सिलसिला चलता रहा। 2010 में जाकर इन्होंने सानिया मिर्ज़ा से जो है रिलेशन बनाया। बनाने के बाद जो आयशा सिद्दीकी थी उन्होंने बाकायदा FIR भी दर्ज करवाई। जब उनको पता चला इनकी सारी करतूतों का, पता चलने के बाद इन्होंने क्या किया, 15 करोड़ रुपया देने के बाद आयशा सिद्दीकी से जो है वो अपनी जान छुड़वाई। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि सानिया मिर्ज़ा से शादी की। शादी करने के बाद यूँ सिलसिला चलता रहा। जब उनके बच्चे भी हो गए, बच्चे होने के बाद क्या सिलसिला हुआ कि जो सानिया मिर्ज़ा की इस टाइम ट्विटर पे या डिफरेंट ऐसे इंस्टाग्राम पे जो है वो हमें चीज़ें देखने को मिली हैं। वो ये कह रहे हैं कि इनका हमने इसी वजह से खुला ली है, जो कि उनके फादर ने भी डिक्लेयर कर दिया कि मेरी बेटी ने जो है वो शोएब मलिक से खुला ली है, डिवोर्स नहीं हुआ। तो वजह रीज़न ये बनती है कि सानिया मिर्ज़ा का कहना है कि हमने खुला इसलिए ली कि शादीशुदा होने के बावजूद भी लड़कियों से मिलजुल या इस तरीके से रिलेशन रखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बहुत मुद्दत तक मैं ये बर्दाश्त करती रही, लेकिन दी एंड यही हुआ कि मैं मजबूर हो के बेबस हो के खुला लेगी। खुला लेने के बाद इन्होंने सना जावेद से शादी कर ली, जो कि सना जावेद भी पहले एक लड़के से शादी कर चुकी थी। शादी करने के बाद वहाँ से डिवोर्स लिया, अब इनसे शादी कर ली। सना जावेद की 30 साल एज है, शोएब मलिक की 41 हो चुकी है। लेकिन शोएब मलिक की अगर देखा जाए तो ये तीसरी शादी है। अभी इस चीज़ से ये समझ आता है कि सानिया मिर्ज़ा जो है वो शोएब मलिक से ज़्यादा शोहरत रखती थी। उन्होंने अपना एक नाम बनाया इंडिया में, क्या दुनिया भर में। उसके बावजूद भी इंडिया में इतना ज़्यादा इनको जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया। सारी चीज़ों को उन्होंने फेस किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने शोएब मलिक का साथ दिया। उसके साथ साथ जो है जब शादी होगी तो शादी होने के बाद, अब जब ये खुला होगी तो खुला होने के बाद भी, मतलब शादी हुई थी तब भी तनकीद का निशान, और जब खुला लिया गया तो तब भी इंडिया में या डिफरेंट ऐसी पाकिस्तानी भी हैं आज जो लोग सानिया मिर्ज़ा को बेकायदा इंस्टाग्राम पे या डिफरेंट ऐसी वेबसाइट पे लोग जो है कमेंट सेक्शन पे ये चीज़ें कह रहे हैं कि हमें पहले ही शादी नहीं करना चाहिए था, आपने किसी गद्दे से शादी कर लेनी थी, बट पाकिस्तान चाहिए थी। इस चीज़ से हमें ये समझ आता है कि पाकिस्तान में शोएब मलिक ने पाकिस्तान की इमेज को ख़राब किया, साथ ही साथ अपनी इज़्ज़त वाली ज़िंदगी को ज़िल्लत में तब्दील कर लिया। तो अगर वजह रीज़न देखें तो हम इसमें कहा जाए तो गलत नहीं होगा, 5 फिंगर इज़ नॉट इक्वल, बट मेरी जो समझ में या जो मेरी एक इंटरनेट की दुनिया में रहने के बावजूद जो बात जो है मुझे जो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि हम अगर किसी भी लेवल पे चले जाएं तो अगर ठड़कियों का हमें अवार्ड दिया जाए तो आई थिंक पाकिस्तानी हम पहले नंबर पे आएंगे। पाकिस्तानी किसी भी ड्रामे एक्टर में किसी लड़की को या किसी लड़के को देखेंगे तो वो 3-3 4-4 शादियाँ यही चीज़ें करते रहते हैं। अक्सर जो है लड़की की या औरत के साथ जो है नाइंसाफ़ी होती है। सानिया मिर्ज़ा बेशक अभी इंडिया में चली गई है, लेकिन वो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है। अल्लाह के सामने हक सच की अगर बात की जाए तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। शोएब मलिक को अगर सामने रखा जाए या उनको रखा जाए, बिलीव कीजिए किसी भी लेवल से किसी भी एंगल से उनके साथ मैच नहीं करते, बॉडी लैंग्वेज से, फेस से, लुक से, किसी भी लिहाज से। ये अलग बात है कि इंटरनेट पे आपको जो वीडियोस या पिक्चर इनकी एडिट की हुई देखने को मिलती हैं ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में ये फेस टू फेस आप इनको देखें तो बिलीव कीजिए कि यही लगेगा कि सानिया मिर्ज़ा का कोई चपरासी या बॉडीगार्ड है शोएब मलिक। तो ये चीज़ें हैं, तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि इस सिर्फ ये शोएब मलिक नहीं है, पाकिस्तान की पूरी मतलब ये है कि 100 में से 80% लोगों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। अगर हम देखें कि 2018 से लेकर 2023 तक ये पाकिस्तान के अंदर जो है इंटरनेट पे रिलेशन के नाम पे लड़कियों को जो है वो ब्लैकमेल का निशाना जो बनाया गया, 1,30,000 तादाद बनी जो इंटरनेट पे जो मतलब रिपोर्ट हुए हैं केसेस, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 35,000 से ज़्यादा प्लस ऐसे केसेस हैं कि लड़कियों डिप्रेशन पे जाने के बाद जो लड़कियों ने जो सुसाइड किया। 40,000 से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं कि जिन लड़कियों के पेरेंट्स ने इज़्ज़त के नाम पे अपनी ही बेटियों को जान से मार दिया, और 50,000 से प्लस ऐसे केसेस हो चुके हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर 2023 में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं लड़कियों को डिवोर्स दिया गया। इसकी वजह रीज़न क्या बनती है? वजह रीज़न यही है कि जब से ये इंटरनेट की दुनिया आई है, चाहे वो टिकटॉक हो, बिगो लाइव हो, स्नैक हो या डिफरेंट ऐसी वेबसाइट्स,
اس میں جو لوگوں کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے شہرت بھی بڑا کمایا لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو جو ہے گمراہی کی طرف بھی بہت زیادہ لے کے گئے ہیں، کیونکہ فلٹر کے پیچھے جو ہے فلٹر لگا کے لوگ جو کچھ بھی ویڈیوز وغیرہ لوگوں کے سامنے آتی ہیں تو وہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن فیڈ بیک پہ کچھ اور ہوتا ہے. لوگوں زبان سے کچھ ورڈز کچھ اور بیان کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل اور فیلنگز میں کچھ اور ہوتا ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم کو پاکستان کے اندر کچھ ایسا سسٹم ہونا چاہیے، انتظامیہ کو بھی اس چیز پہ سٹینڈ لینا چاہیے. ہماری گورنمنٹ پہ تو بس اللہ ہی حافظ ہے، اس پہ تو کوئی آئی تھنک بات کرنا بھی اپنی انرجی ویسٹ کرنے والی بات ہے. بٹ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر ایسا جو ہے وہ لا پاس ہونا چاہیے کہ جس میں اس طریقے سے لڑکیوں کو اسپیشلی جو معاملات یہ چل رہے ہیں اس پہ کوئی مطلب قانونی کارروائی لائی جائے اور ایکشن لیا جائے تاکہ یہ معاملات نہ ہوں. اور اس ٹائم بلیو کیجئے کہ ثانیہ مرزا کے ساتھ جو کچھ انڈین لوگ مطلب اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں یہ وہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے. ہم لوگ صرف مطلب دیکھ ہی سکتے ہیں کہ یار یہ معاملات اس طریقے سے ہیں. بٹ یاد رکھیے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شعیب ملک کی ثنا جاوید سے شادی اور ثانیہ مرزا سے علیحدگی کی بڑی وجہ سامنے آ گئی. ذرائع کے مطابق ثانیہ مرزا کا کہنا تھا کہ شعیب ملک انہیں کافی عرصے سے چیٹ کر رہے تھے. کوئی ایک دو بار نہیں بلکہ اس سے زیادہ مرتبہ ثانیہ مرزا انہیں وارن کرتی رہی کہ جب تک ثانیہ مرزا ان کی زندگی میں ہے انہیں ان کے ساتھ مخلص رہنا چاہیے. ذرائع کے مطابق اس سے قبل بھی ان دونوں کے درمیان علیحدگی تک بات گئی جس پہ ان کے کچھ قریبی دوستوں خاص طور پر شعیب ملک کی فیملی نے صلح کروائی. بٹ اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک نجی ٹی وی چینل پہ ایک شو کو اکٹھے ہوسٹ کرنے کا کانسیپٹ سائن کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو اپنے درمیان کی رنجش کو دور کر کے اس شو کی ریٹنگ کے لیے کام کرنا پڑا. ذرائع کے مطابق جو لوگوں کے دلوں میں ان کی رسپیکٹ تھی وہ ابھی نفرت میں تبدیل ہو چکی ہے. لوگوں کے لیے ہو یا نہ بٹ میں اپنی اگر رائے آپ کو بتاؤں تو بلیو کیجئے میرے دل میں جو رسپیکٹ تھی ثنا جاوید کے لیے جو ہم ڈرامز وغیرہ دیکھتے تھے تو اب میرا من نہیں کرتا ان کو دیکھنے کو بھی. کیونکہ وجہ ریزن یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو آپ کو مطلب یہ ہے کہ ریلیشن میں یہ گئیں جانے کے بعد آئی تھنک ڈیورس کی وجہ یا خلع کی وجہ جو ہے یہ لڑکی بنی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ان کو چاہیے دیکھنا چاہیے تھا کہ ایک شادی شدہ لائف ان کی چل رہی ہے، ان کے 2 بچے بھی ہیں تو میں ان کا گھر اس طریقے سے برباد نہ کروں. تو یہ ڈیسیجن جو انہوں نے لیا یہ بھی غلط تھا، جو شعیب ملک نے بھی لیا وہ بھی غلط ہے اور ثانیہ مرزا کے ساتھ جو ہوا وہ بہت ہی زیادہ غلط ہوا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. باقی ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آلویز اس کو ہیپی رکھیں، پریشانی سے دور رکھیں، مصیبتوں سے دور رکھیں اور جو بھی لوگ تنقید کا نشانہ ان کو بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، چاہے وہ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو. دونوں نے مشترکہ کفالت کا فیصلہ کیا ہے کہ لیکن ایک بیٹا فنگر ہم اذہان کسی کے اپنی لیے ماں اٹھاتے ہیں ثانیہ تو 4 مرزا کے فنگر ساتھ اپنی رہے جانب گا. ہوتی ہیں. دوسری جانب ثنا تو جاوید کبھی اور بھی کسی عمیر کی جسوال جانب کے فنگر مابین اٹھانے کے بجائے نا ثنا جاوید نے پہلے عمیر خود کو دیکھ جسوال سے لیجیے گا کہ طلاق آپ کا کس مقام مطالبہ پہ کیا کھڑے ہو. جس پہ عمیر جسوال حیران دعا رہ رب سے گئے کہ لیکن اللہ ثنا تعالیٰ جاوید ہمیں کے ہدایت مختلف دے اور رویوں ٹھیک اور راستے ان پہ کی چلنے کی خواہش کا توفیق عطا احترام فرمائے. کرتے ہوئے آمین ان ثم کو آمین. ثنا کو ملتے ہیں طلاق نیکسٹ دے ٹائم کر کسی نئی اپڈیٹ کے ثنا سے ساتھ. اپنے اللہ راستے حافظ. جدا کرنے پڑے. ثنا جاوید